बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त कौमी सियासत में घमसान की जंग शुरू हो चुकी है। कहीं पे गिरफ्तारियां हैं, कहीं पे लॉन्ग मार्च की धमकी है और कहीं पे नैब तहकीकात शुरू करती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे वही एक कहानी है कि रात के वक्त खुफिया मुलाकातों में जो डील की कोशिशें हो रही थी, जब वो मंजर-ए-आम पे आई तो उसके बाद दोनों तरफ से बबांगे दोहल अलाने जंग कर दिया गया। मरियम नवाज ने आज भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहतरमा मरियम नवाज की तरफ से आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बेशुमार बातें ऐसी हुई जो पहले नहीं हुई थी। इसके अलावा उन्होंने शेख रशीद के ऊपर भी फब्ती कसी, जबकि उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ को मफाहमती लीडर भी करार दिया। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मेरा और मियां नवाज शरीफ का बयानिया हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। ताहम उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मोहम्मद ज़ुबैर जो गवर्नर सिंध रहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनकी DGISPR से जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने माना कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के हवाले से बातें हुई। उनका ये कहना था कि 4 घंटे की इस मुलाकात में ज़ाहिर है बातें तो होना थी, और बातें चूँकि वो हमारे मुस्लिम लीग नून के लीडर थे तो यकीनी तौर पर बातें मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से ही होना थी। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज ने जो आज बातें की, इससे पहले वो नहीं हुई। मरियम नवाज ने आज जो कौम के सामने अपना केस रखा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की आज दोपहर को जब जमानत मनसूख हुई तो नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और यही वो तबले जंग था। मरियम नवाज ने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने बाएं जानब उन्होंने चौधरी एहसन इकबाल और दाएं जानब जनाब राना सनाउल्लाह को बिठाकर बेशुमार बातें की। चौधरी एहसन इकबाल ने बात शुरू करते ही ये कहा कि हमने तबले जंग बजा दिया है। यानी उनका कहने का वाज़ेह मतलब था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद वो किसी हद तक भी जाएंगे। हुक्मरानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ये तबले जंग बजाया है तो हम इस जंग को लड़ेंगे और इस जंग को इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से शीन कभी नहीं निकलेगी, और जो इसकी ख्वाहिश कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे चीखें उनकी निकली हैं। मरियम नवाज ने दिफाई इदारों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे और मियां नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। कुछ खामोश रहकर उठाते हैं और कुछ सख्तियां झीलते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा और हमारे पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुतहिद है और सब साथी मियां नवाज शरीफ को अपना इमाम तस्लीम करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नाम निहाद एहतसाब हो रहा है और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से हमारी तहरीक जोर पकड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ एक मुफाहमती लीडर हैं। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस अतर मनल्ला का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का रिकॉर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। मरियम नवाज ने दावा किया कि जजों की ज़्यादा तादाद आइन और कानून पसंद है, लेकिन बाद जजों को ब्लैकमेल करके दबाव में लाया जाता है और जो दबाव में नहीं आते उनके साथ जस्टिस फाइज ईसा जैसा सलूक होता है। देखिए, हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था और हाजिर हो रहा था। उस वक्त उसको अदालत ने नहीं, ये भी हम देख रहे थे, उस वक्त 100 मोटो भी आ रहे थे। उस वक्त फ़ोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरख्वास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये बात की कि SECP से जो डेटा गायब हुआ है, SECP से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के ख़िलाफ़ रास्ता अपनाते हैं तो उनके करियर्स मुतासर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मामले का अदालत को अज खुद नोटिस लेना चाहिए, वगरना ये मामला हम APC में ले जाएंगे। मरियम नवाज ने धमकी अमेज लहजे में कहा
کہ نامعلوم افراد میرا پیغام سن لیں کہ وہ میاں نواز شریف کو ڈرا نہیں سکتے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ دباؤ ڈالنے والے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف اپنے وطن سے دور نہیں ہو سکتے، وہ جلد علاج کروا کر پاکستان واپس آئیں گے۔ وہ خود بیمار ضرور ہیں لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہماری پارٹی کے رہنما زبیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان ملاقات ذاتی نوعیت کی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس ملاقات میں باتیں تو اور بھی ہوئیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بات دور تک جائے۔ شیخ رشید کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ان کے سوال بھی مذاق ہیں اور وہ خود بھی مذاق ہیں، میں ان کے کسی سوال کو اہم نہیں سمجھتی۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس اور شہباز شریف کی گرفتاری نے مسلم لیگ نون کو فائنل راؤنڈ کی طرف دھکیل دیا ہے، اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے سابق وزیر داخلہ چودھری احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد میاں نواز شریف نے اہم فیصلوں کے لیے پارٹی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سیاسی صورتحال بتا رہی ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ہی تمام تر پتے کھیلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا تازہ بیانیہ انہیں آرٹیکل 6 کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت قانون و انصاف پہلے ہی اس حوالے سے میاں نواز شریف کے مختلف بیانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا کھل کر دفاعی اداروں اور عدالتوں کے خلاف بولنا مسلم لیگ نون کے لیے قانونی پیچیدگیاں پیدا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ ان کے اتحادیوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ 2 روز پہلے نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو الزامات نیب نے مجھ پہ لگائے ہیں اور جن جائیدادوں کا ذکر نیب نے کیا ہے میں اب وہ نیب سے لے کر چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سارے کھیل کے دوران خاموش دکھائی دیتی ہے۔ جناب آصف علی زرداری نے اے پی سی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پہ دفاعی اداروں پہ بات آتی، اور نہ ہی جناب بلاول بھٹو نے ایسی کوئی بات کی تھی، اور آج کی گولہ باری جو لفظوں کی گولہ باری جاری ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی تند و تیز بیان نہیں آیا، لیکن جناب عمران خان اور ان کے وفاقی وزراء نے ضرور مریم نواز کے بیانات اور ان کی پریس کانفرنس اور شہباز شریف کی گرفتاری پر اظہار خیال کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ لوگ عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔